Ate MJ, hoy. Wait lang. I-give mo muna yung mga gifts nyo. Mamaya Give na mo yan. muna yung gift nila, Kuya MJ. Wait lang, Okay. Kinig ka, isa na. Tito Gamay. Tito Gamay. Tito Gamay yan. Sa Tito Gamay. Hindi na i-open. Sa Tito Gamay yan. I-give mo. Tito Gamay. Tapos, nasa mga ano? Tita Connie. Tita Connie. Tita Connie. Kana. Thank you, dong. Thank you, so much. Hatag ko yung MJ. Hatag ko yung MJ. Amigo! Nandiyan sa gilid. Sa taas. Kasi nasa taas. Ano na? Dito sa lablab. Yan. Give mo kay Paisa. Hindi ko na mausam. Pero Paisa, ano. Ako na. Kapaisa. Karukok yung isa. Oh, kapaisa. Okay. Isa. Paisa. Thank you, Nika. Oh, kapaisa, oh. Thank you, ta. Pili na ako, pili na. Thank you, Nika. Sami, oh. Thank you, Tika. Yan na. Oh, kapay. Yeah. Thank you. Later na, later. Ah, guys, okay, no? Luto niyo excited, ha? Tama. Uy. Okay ka, Nick. Sige, Merry Christmas kayo. Merry Christmas kayo. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Ning. Christmas. Merry Christmas, Ter. Pangit naman ang camera, sis. Noon sa nang he. Hoy! 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 Wow! Oh, yeah. It's yours. Ay, buksan. May kadali na Saan yung ano, Bidadi, Biba? Okay. Wow! Wow, may phone na ikaw. Ito. What will you say to mommy and daddy? Thank you, mommy and papa. Punta ko na. Lubat na? Lalaki na siya. Ano na, lubat na. Hoy, Merry Christmas na. Nga. Ah, nalubat na. I-charge muna natin yan. Wait. Charge natin yan. Kami ako ah. Happy ka dong, say thank you. Ano sabihin kay Mami at Daddy? Yeah. Ano sabihin kay Mami at Daddy first? Here. Papa, thank you, mommy and Dito, tingin dito. mommy and papa. Noon sa nang he. Hoy! Wow! Oh, yeah. It's yours. Ay, buksan. Sorry mo ha, may kadali na Saan gaon yun, sa Bidadi, ako sa Biba? kwarto. Okay. Wow! Regalo. Wow! Wow, may phone na ikaw. Ito. What will you say to mommy and daddy? Thank you, mommy and papa. Punta ko na. Lubat na? Lalaki na siya. Ano, nalubat na. Hoy, Merry Christmas na. Nga. Ay, nalubat na. I-charge muna natin yan. Wait. Charge natin yan. Gani ako ah. Happy ka dong, say thank you. Asa ko yung MJ? Asa Margie? Ano sabihin kay Mami at Daddy first? Ito daw. Oh, give to Ate Ashley. Wala man lang kiss. Merry Christmas, Ash. Pinangkay. Hoy, Merry Christmas! Merry Christmas, Mel! Merry Christmas! Hoy, Nico, saan yung gift dito? Nico!
dito, Abel. Bigyan mo dito, Abel. Dito, Abel. La. Ay, meron ka pa. Ay, mama. Ito? Nico. Nico, Lalangking. Langin. Okay, ito kayo. Thank you, ate. Okay, Merry Christmas to! Merry Christmas, Bel. Merry Christmas, Bel. Ma. Magkuha siya regalo niya. Kaya kasi si ate. Lalipay kasi ang nagbubo. Hindi, open mo. Hindi mo pa alam ng kulay niyan. Kasi surprise. Baka it's a prank. It's a prank. Ay, grabe naman yung sa prank ko. Ayaw na. Karton lang na. Wala naman. Batuhan naman. It's a prank. Uy, kami! Nico, wait. Dali lang. Thank you so much. Hoy, hey, Merry Christmas, Tay. Hey, Merry Christmas, eh. 2, 3, go! Merry Christmas!